Alright mga master, nabiyugan na tayo. Ayun, hiwalay-hiwalay na kami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito kami ngayon mga master. So ngayon mga master, ang gamitin kong lure, ito, signature lure ko. Yun ang harvest. Sana maka-harvest din dito. Alright, let's do this. Fishy fishy. Ang gamit kong sit up mga master, ganun pa rin. Yung Casking Max Steel yung fishing rod, tapos yung reel Casking Charcuterie 1000 series, tapos yung braided line natin Killer Smablus 6LB. Yun. Mula nung nag-fishing kami yung master, hindi ko pa to nilinisan eh. So far goods naman yung ikot. Okay pa naman. Oh. Ay, sabit. Ay. Sabit man dayon. On. First catch. Honeycomb grouper. Nagpagudod na. Wow, good size. With view. Sorry. Alright mga master, unang dali, honeycomb grouper. Nilunok yung ano, lure natin. Right. One down. Fish on. Fish on. Ay, ay, nakabuhi. Pagazod. Sayang. Fishy, fishy. Fish on na naman ulit. Ay, ay, nakabuhi. Pagazod. Sayang. Fish on. Fish on. Honeycomb grouper. Ayan, nagpahila na mga master. With view. Wala na, ito winner. Wala na kita winner. Nandali signature lure bro. Basta signature lure bro, ipatawad ni bro. Basta signature lure, may patawad. Fish on mga master. Alright, honeycomb grouper. Biglang dakma man lang eh. Marbis naman. Anak ni Facebook bro. Pinapos ka ni Mita. Nakita rin mo duha ba? Ha? Nakita rin mo duha. Mga master. Ay, patay putol. Bitaw. Sayang. Sayang mga master. Sayang. Puruhan yung line, no? Barakuda yun. Fish on master. Fish on.
Alright. Honeycomb grouper. Alright, ang laking honeycomb grouper mga master. Oh. Good size. Hindi na masama mga master. Hindi na. Aray ko. Alright, agis ulit. Fishy fishy.